Mayroon siya ito pa. Hi! Cause you had a bad day. You think you run down. You sing a sad song just to turn it around. Tralala, no? Tralala. So please prepare yourselves. May I request the bridesmaid and the groomsmen to please stand and proceed now at the Uyon! Wala sir, kailangan ko naman. Okay, joke lang sir. Hi ka ba? Sa bagong kasal in 5, 4, 3, 2, 1. You may kiss the bride. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Palakpak ka naman yan! Woo! Mabuhay ang bagong Kasal! Very good. Keep your eyes right on mine, and let the music be your guide. Won't you promise me that you'll never forget to keep dancing wherever we go next? It's like catching lightning, the chances of finding someone. It's one in a million chances of feeling the way we do. And with every step together, we just keep on getting better. So tonight is not to stop, and our happiness now. Take my hand. Ako ka buot, kasap ka. Kanya. Utak niya buhat. Ay, nangurot na ko. Ikaw na din. Thank you so much. And now, let's listen sa iyahang mensahe para sa iyahang ate as well as your kuya. Hindi siya ang dana ko.
Okay, mic check. Good day everyone day. Ate ba ang listen eh? Balik ka na. Tetap. Get na lang. Good day everyone. Tao pa din nakailan ako. Ako din si John Dave Man sa mangod ni sa kaning bride na si Jessa. Ambot mo sa mga una sa tanan, ako din manang din. Okay, balik. So, what we expect nga ako yung kwaon nga best man, but I'm happy nga ikuha ko ni Kuya Jules nga sa best man, bisan go ko balo sa ng best man sa wedding. Mawa ba nga asa mangulba sa pagpaso ba nako karon ako dire. Wala ko alam sa imong ani no kay. Wa ba nga bisan bisman karon daw ako suway ba. Ay sige tayo. Tinalong ko. Pero ali ko mas nangulba. Kay yate speech mo na ni. Abi magpaso na ba? Ako lang masulti ay thankful kayo ko ni Kuya nabot si Kuya Jules sa kuhati kay nakita yun ako unsa siya nga pag pinanggakan sa kuhati ug kabubihan niya ari ko mas nabilib ni Kuya kay bisan akong ate kay kalit na ka tiger ang batasan bisan gamay nga butang pero willing kayo ni Kuya nga magpaubos para di ka lumugmog. Bigyan ka naman. Well, sige, palakpata naman dyan. At this point, okay, muna siya inspiration. Bug na. Okay na ka? Nangluspat man ka? Okay pa? Okay. Laban. Okay, number 1, number 5 ka, Sir Hal. Okay, back. Okay, now, aritas number 4. Oh. Sir, mangutana ko ni mo, sir, pila edad sa ni mo, sir? 20. 20. Karon sir, 20 naman ka, sir. Na ba yung nag-inspire ni mo, sir? Na ba yung nagpatibok sa mo ang dughan doon, Brad? Pangitaunan ba? Pangitaunan pa, sir. Ay, pwede ka. Sir? Oy, ganahan ko, sir! Ay, kapala ka, sir. Teacher man ko, sir. O yan, sir, daghan ako mga benefits. Ako ni bahala sa imong SSS, sir. Pwede na sa imong PhilHealth, sir. Basta, sir, maako lang inuhang pag-ibig, sir. Sir, makutana ko lang mo, sir, na ba ang imuhang pinalanggang parent karon sir, imong mama o papa or imuhang loved one, sir? Ay, ate! Ay! Uy, pag-ate na po niya da! Okay. Ay, sir, kasi klaseng uyabang mong ipakita, sir, if you don't mind, sir. Just describe, sir. Mawit ang pangitaunin ba yung ba? Pero naa ba kay gusto, John? Kaya nga, ilingin mo sa mauna dyan na siya. Pangurog din ako, mangurog. Ha? Sir, kabantay ko ni mo, sir, panindot, ikag nili. Pumok pa dyan kayo kang pads. Okay, number 4 ka, sir, ha? Okay, salamat kayo, sir. Back, sir. Hi, sir. Pani si sir, no, yung aura ba, murag sa eskwelahan pa, most behaved. No, murag most behaved. Sir, sa pangalan na to, Brad? Jimboy. Jimboy. Okay, sir, Jimboy. Tawa lagi ko. Pagsawa, diba? Ano mga alba? Jimboy. Uy, proud kayo mo ang Paris, sir. Okay, ay kapala ka, sir. Mapahiram naman po, mama ha. Pag-aksara ni isa lang. Okay. Karon, sir, mangutana po ni mo, sir. Kung sa itaw ganay ni mo sa imuhang ka Paris ron, sir. Imuhang partner. Mama. Mama. Okay. Pwede pa kung makadungog sa imuhang Mama, I love you. Ma, I love you. Ay kapala ka, sir. Ako na si I love you, sir.
Sir, number 3 ka, sir. Next, number 4. Move. Number 2, di ay. You are the best man, sir. Usay pangalan na to, Brad. Brad? Sir Raph. Sir Raph, okay. Raph, magandang ako dito, Sir Raph. Pilang edad, Brad? 22. 22. Nay, uyab, wala, Raph. Wala na. Ano man, sir? Gusto man, sir, pwede niyo i-share, sir, na naman, sir, laabay. Problema, sir, third party. Third party, sir. Isa may na third party, sir, ikaw or ang babae, sir? Siya din. Sir ba? Wala na third party mo, ha, sir. Siya na in love. Wala. Ay, kabala ka sa tubahan. Ano si sir, no? Yung aura sa location ka, sir, dito sa Basilica. Sakristan ang aura ni sir. Buutan ka, sir. Okay. Ato na ka, sir, number 2. Ati na, oy. Hi, Brad. Sa pangalan, Brad? Mario. Okay. Pag-sir ba, Mario? Okay. Sir Mario. Asa si Papa? Ay. Ay. Wala. Sir, favorite ka, sir. Mas favorite ka daw. Ewan, Papa. Masubok. Ay, selos na, Brad. Galakad. Okay. Sir, nai-uyab, Brad, or nagitag uyab? Naasaron. Nasa New Zealand. Uy, nice! Okay, sir. Wala man siya karon, sir. Ulitaw pa ka, sir. Ha? Okay, sir. Pwede. Okay, ako ba? Okay, sir, number 1 ka, sir. Okay, move backward, sir. Sir, simple lang kayong buhaton karon, sir, nga game. This game is exclusively only for you, sir. Inyong buhaton na, sir, busayaw na siya gusto ba ang Brad? Kung galing mag-uwaw, galing magsayaw, pabilin mo sa bahay. Kung galing muhataw, galing magsayaw, automatic paliguron na mo, sir. Simple na kayong sayawan, sir, ang pinakausok, pinakasikat na Jumbo Hotdog Challenge. Manayaw na din, sir, ha? Kung galing wala mo kabalo, sir, sa title, sa stepping sa Jumbo Hotdog, sir, ay kabala ka, sir, musayaw ko, sir, just follow my stepping. Tama na, sir, ha? Sayaw. So, karon, ladies and gentlemen, to dance Jumbo Hotdog. Kamong 5, sir, musayaw sa sir, ang pinakakusog na muhataw, palikuron ako. And of course, you will receive 500 pesos. Kada, go. Sige, sir, sayaw kamong 5, sir, DJ, kada, please, music ka man dyan. Kamong, sir, isa, hey. Hey, sir. Bigas! Hey, bigas! Isa lang. Okay, sir. 1, 2, kadag! Hindi mo na mag-mount apo. Okay, sir. Ay, dala. Ilaban, Brad, ha? Sige, sir. 1, 2, kadag naman dyan! Usama na. Slow. Very good. Okay, ikaw. Sige, sample ha. Ganahan na ko mo ha. Grabe yung energy ni mo. Sige, let's have a sample. 1, 2, kadag! Pila mo na okay, karon ang pinaka-lively, sir, ako palikuron. Ipakita na dyan, sir. Kung ganing mag-uuwaw, ganing mo, automatic pabilin. Ikay una, number 5. Number 1. O, sige, 1. 5. Oh, pag bato-batopin mo, 5 o 1. Dali. O, pausa lang. Okay, next time, excited. Okay, balik. Ready? Bato, pick! Bato, pick! Gana! Okay, now, ihataw lang dyan. Basta mohataw galing ka, palikuron plus 500. Go! So now, ladies and gentlemen, let's witness number 5 for Jumbo Hotdog. Ihataw! Hey! 1, 2, 3! Hey! Bigas! Hey! Oh, hataw! Hey! Bigas! Hataw! Bigas! Ihataw! Hey! 1, 2, 3, go! Ayaw! Stop it! Very good. And because of that, you will receive 500 pesos! Oh,
Thank you so much. Very good. Oh, naduon, awan, na-stress ng mga boys. Oh, daog na to siya. Oh, iba na sa isunod. Dali, ihataw ha. Basag mawawaw. Pabilin barog. Okay. Ready? So now, ladies and gentlemen, let's have our number. Tuduan din ka, Serge. Number 4. Hey. 1, 2, 3. Bigas, bigas. Hey, bigas. Uy, guwapo kay si Serge. Ikaw na siya, Sir! Hey, hey, yo! Yeah, yo! Stop the music! Sir, ay kabalaka, sir. Kung gani ka, mapildi ka, sir. Ako'y bahala, sir. Hindi, ako'y bahala, sir. Kung mapildi ka, sir, di na ka maproblema, sir. Kaya ako'y bahala sa Gcash niya, sir. Atagin ako sa imong number, sir. Impas na ng problema niyo mo ba? Thank you so much. Palakpakan naman dyan. Thank you so much. You will receive a 500 pesos, sir, later on. Okay, now, number 3. Daga. Sir, hindi mo ba ito, sir? Talikod sa ka, sir? Talikod? Kunya, sir, tukar na gani, sir. Atubang din ka, sir. Alam, Mr. Pogi, sir. Ha? Kaya masayo dahil ka, sir. So now, ladies and gentlemen, let's have number 3. Kada, wala pa, sir. 1, 2, 3. Kada, kada, hataw, Brad. Kada, hataw. Kada. Kada, sir. 1, 2, 3, go. Ano pangalan ka ni Go. Okay, stop. Very good. Uy, gigiling ang maid of honor. Uy, very good. Sir, good job, sir. You will receive a prize later on. Yeah. Come on, arilata. Uy, usa-usa na, sir. Nakawan na sila. Groupings. Sige, sir. Kay dungan mo, sir. Uy, usa-usa lang. Uy, ika lang. Dungan. Ika lang sa usa, sir. Okay, ang kabalaka, sir. Bahala niyo pa, sir. Sige, ladies and gentlemen, to dance Jumbo Hotdog. Music naman yan! Hey, 1, 2, 3, hey! Kana! Eh, bigas! Kana! Very good, sir! 1, 2, 3, go! Sir, matutok mo galaw po, sir. Thank you, salamat, sir. You will receive a prize, sir. Ako, nari ka lagi, sir. Wali, tao pa ka rin daw. Huwag ka na, huwag pinahon na ako. Dito sa binahan ka, mapapilin dahil ka. Okay, sir, isayaw na dyan na, sir, ha? Ay, kabala ka, sir. Musayaw ka. Musayaw. Buko, sir. Kitang duha, sir. Okay. Ladies and gentlemen, today is Jumbo Hotdog. Palakpakan naman dyan! Hey! Hataw na, sir! 1, 2, 3, go! Makatuma na, sir! Once again, ladies and gentlemen, palakpakan naman siya to our gentlemen, sir. Salamat kayo, sir. You will receive your prize later on. Thank you so much, everyone. Uli ka na. Okay, so